नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह करीम के फ़ज़ल व करम से और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम माहाना दरस कुरान में फिर मैं और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। और मैं कल ही हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत के बाद वापस आया हूँ। जिस कदर मुमकिन था दर्स की तैयारी की है, तो ये आप हज़रात की खिदमत में चंद गुज़ारिशात गुज़श्ता से पेवस्ता, क्योंकि हमने एक मौजू शुरू किया था सूरह नूर के हवाले से, तो आज उसका दूसरा हिस्सा है। कुछ आयात हो गई थी, उससे अगली आयात पर हम गुफ्तगू करेंगे। और आज के प्रोग्राम का एक उन्वान ये भी है कि हाजी अख्तर अली भट्टी साहब मरूम मग़फ़ूर, मैं मदीना तैयबा में था, वहीं इत्तला पहुँची, उनका इंतकाल हुआ। बहुत बाअखलाक आदमी थे, कई मरतबा उनसे मुलाकात हुई, बल्कि उनकी रिहाइश पर 2 मरतबा माह मुहर्रमुल हराम में प्रोग्राम में गुफ्तगू करने की भी सादत मिली। अल्लाह करीम उनकी कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके पसमानदगान अल्लाह करीम उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। गुज़श्ता जो दर्स था उसमें हमने तफसील के साथ सूरह नूर की कुछ इब्तिदाई आयात पर गुफ्तगू की थी और सुनी थी, और उसमें जिस मौजू को बयान किया गया वो ज़िना और बदकारी के हवाले से कि उसकी क्या सज़ा है और किस तरह जुर्म साबित होगा, किस तरह गवाह पेश किए जाएंगे। और फिर इसी तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदा फ़क़ीहा मुहद्दिसा मुफ़स्सिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी पर जो इल्ज़ाम लगा, उस इल्ज़ाम की तरदीद में और आपकी पाकदामनी पर जो कुरान की आयतें नाजिल हुई उस पर हमने गुफ्तगू की थी। और उसके अंदर जो बुनियादी मौजू था वो ये था कि किसी पर बोहतान नहीं लगाना चाहिए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर चूँकि बोहतान लगाया गया, तोहमत लगाई गई, और उस तोहमत की सज़ा हमने गुज़श्ता दर्स में सुनी थी कि 80 कोड़े अद्दे कज़फ़, उस शख्स को 80 कोड़े मारे जाएं जो किसी पर बग़ैर तहकीक के कोई इल्ज़ाम लगाता है और सबूत नहीं पेश कर सकता, वो तोहमत है। तो आज गुफ्तगू के आगाज़ में तोहमत के हवाले से कि ये किस कदर एक मज़मूम चीज़ है और शरीयत मुताहरा में इस पर क्या अज़ाब बयान किया गया, इसी से हम बात का आगाज़ करेंगे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में तोहमत की जो हद को बयान किया गया, इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा कि यह गीबत से भी बड़ा गुनाह है। किसी शख्स की गैर मौजूदगी में अगर उसकी ज़ात के वाले से कोई ऐसी बात की जाए जो उसको नापसंद हो, तो उसकी 2 सूरतें होती हैं, या तो वो बात सच्ची होती है या झूठी होती है। अगर तो वो बात सच्ची है, उसकी ज़ात में पाई जाती है, उसकी गैर मौजूदगी में हम कर रहे हैं, अगर उसके सामने करें तो वो इस बात को पसंद ना करे, तो ऐसी बात को गीबत कहा जाता है अगर वो सच है। और अगर वो झूठ है तो हम उस पर तोहमत लगा रहे हैं। तोहमत को गुनाह कबीरा के अंदर शामिल किया गया कि ये गुनाह कबीरा के मुतरादिफ है, गुनाह कबीरा में शामिल है। और
तोहमत चूँकि गीबत से ज़्यादा तकलीफ दे है, गीबत सच्ची बात है किसी की गैर मौजूदगी में की जा रही है, तो गीबत का शायद इतना दुख उस आदमी को न पहुँचे जितना तोहमत को पहुँचता है, क्योंकि तोहमत एक झूठा इल्ज़ाम है जो किसी पर लगाया जाता है। हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान को जलील करने की गर्ज से उस पर इल्ज़ाम आयद करे, झूठा इल्ज़ाम लगाए उसकी ज़िल्लत के लिए, ताकि उसकी रुसवाई हो, लोगों की नज़रों के अंदर उसका मकाम गिर जाए, झूठा इल्ज़ाम लगाए, तोहमत लगाए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला उसको जहन्नम के पुल पर उस वक़्त तक रोक कर रखेगा जब तक वो अपनी कही हुई बात से निकल ना जाए। जो बात उसने की है, जब तक उस बात से निकल ना जाए, वो जहन्नम के ऊपर जो पुल है उस पुल पर खड़ा रहेगा। और उस बात से निकलने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि या तो वो उतनी सज़ा भुगतेगा जो उसने इल्ज़ाम लगाया, और दूसरा उस बात से निकलने का तरीका यह है कि जिस पर इल्ज़ाम लगाया वो उसको मुआफ़ कर दे। तो इन दो सूरतों के अलावा इस बात से निकलने का कोई सूरत और सबब नहीं है। जो बात उसने बिला ताकीक किसी पर इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाई, तो जब तक उस तोहमत से निकल न जाए वो जहन्नम के पुल पर खड़ा रहेगा। और उसकी दो सूरतें हैं, या तो वो अजाब भुगतेगा या जिस पर इल्ज़ाम लगाया है वो उसको मुआफ़ कर दे और अपना वो दावा वापस ले ले और उसको मुआफ़ी दे दे, तो तब वो उस पुल को पार कर सकता है। और दूसरा मकाम है हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप फरमाते, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने किसी शख्स के बारे में कोई ऐसी बात की जो उसकी ज़ात में मौजूद नहीं है, उस पर इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाई, इल्ज़ाम तराशी की जो उसकी ज़ात में नहीं है, ताकि लोगों की नज़रों में वो बंदा मायूब हो जाए, उसका मकाम गिर जाए, इल्ज़ाम इसलिए लगाया कि लोगों की नज़र में वो जलील हो जाए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उस शख्स को यानी तोहमत लगाने वाले को जहन्नम के अंदर उस वक़्त तक कैद कर के रखेगा जब तक वो अपनी बात साबित न कर दे। जो इल्ज़ाम उसने लगाया है, जब तक वो इस इल्ज़ाम को साबित न कर दे, और जब तक अगर साबित नहीं कर सकता तो उस इल्ज़ाम के बराबर जब तक सज़ा न भुगत ले, वो जहन्नम के अंदर मौजूद रहेगा। यानी या तो वो सज़ा भुगतेगा या अपनी बात को साबित करेगा। तो जब वो तोहमत है तो साबित कैसे करेगा? तो ये दूसरा मकाम जहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने तोहमत लगाने की, झूठा इल्ज़ाम लगाने की और किसी पर झूठी बात मंसूब करने की मुज़म्मत की। इसलिए फरमाया कि हर शख्स को चाहिए कि वो तोहमत से बचे, किसी पर इल्ज़ाम न लगाए, बग़ैर तहकीक के कोई बात न करे। और फिर कुरान मजीद की इन्हीं आयात के अंदर अल्लाह करीम ने एक और बात की तरफ अपने बंदों को मुतवज्जे किया, और ये बड़ी अहम है, बिलखुसूस मेरे नौजवान दोस्त ज़रा तवज्जो करेंगे। फरमाया बोहतान तराशी का हिस्सा न बनो। अगर कोई बंदा किसी पर इल्ज़ाम लगाता है तो बग़ैर तहकीक की उसकी मुवाफ़क़त न करो, उस इल्ज़ाम को तुम अपनी ज़ुबान से उसके लफ्ज़ अदा न करो, उस तोहमत का हिस्सा तुम न बनो, उसकी मुवाफ़क़त न करो, उसकी पैरवी न करो। तो वाज़े तौर पर कुरान ने कहा कि जब किसी पर कोई बोहतान बांधा जा रहा हो और कोई किसी को बोहतान तराशी करके जलील करना चाह रहा हो, तो एक यह है कि उसका हिस्सा न बनो, और दूसरा यह है कि अगर तुम हकीकत जानते हो तो चुप न रहो, उस इल्ज़ाम का रद्द करो, उस बोहतान तराशी का रद्द करो, उस इल्ज़ाम का हिस्सा न बनो, बल्कि उसकी इज्जत का दिफा करो। तवज्जो है आप हज़रात की, उसकी इज्जत का दिफा करो। अगर तुम हकीकत जानते हो, बोहतान तराशी का हिस्सा न बनो। आज हमारे मुआशरे का अलमिया यह है कि हम हज़ारों बातें ऐसी सुनते हैं और अपनी ज़ुबान से करते हैं जिनकी हकीकत कोई नहीं होती, और उसका सबसे बड़ा ज़रिया सोशल मीडिया। फेसबुक पर एक झूठी बात हमने सुनी, एक बग़ैर तहकीक के बात हमने सुन ली, लेकिन चूंकि फेसबुक पर आई है हमने आगे शेयर कर दी, दूसरे ने आगे शेयर कर दी, वो सारा गुनाह हमारे खाते में जमा होता चला जा रहा है। बग़ैर तहकीक के हम अपनी सियासी मामलात को देख लें, मुआशरती मसाइल को देखें, मजहबी मामलात को देखें कि बग़ैर तहकीक के जो इल्ज़ाम तराशी है उसको आगे फेसबुक पर हम शेयर करते हैं
آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں بغیر تحقیق کے. جب تحقیق کی جائے تو نہ اس بات کا سیر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ بہتان تراشی کا حصہ بننے کی بجائے اس کی مذمت کرو، اور کسی مسلمان بھائی پر اگر الزام لگا کر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کی عزت کا دفاع کرو، کیونکہ اسلام کا مزاج یہی ہے کہ اسلام کا طریقہ یہی ہے کہ عزت کسی کی اس کو محفوظ رکھا جائے، اس پر ہاتھ نہ ڈالا جائے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں کسی مسلمان شخص کی بے عزتی ہو رہی ہو، بے حرمتی ہو رہی ہو، الزام لگایا جا رہا ہو، بہتان لگایا جا رہا ہو اس پر، ایسی جگہ پر جس نے اس کی مدد نہ کی، یعنی خاموش رہا، حقیقت جانتا ہے لیکن بولا نہیں، بلکہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا اور اپنے بھائی کی عزت کا دفاع نہیں کیا، تو فرمایا اللہ اس کی مدد وہاں نہیں کرے گا جہاں اس کو مدد کی ضرورت تھی. جہاں وہ چاہتا تھا کہ میری مدد کی جائے، اللہ وہاں اس کی مدد نہیں فرمائے گا. جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع نہیں کرتا، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے معاملے میں اس کی مدد نہیں کرتا. اور فرمایا جس نے ایسے موقع پر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی جہاں اس کی بے عزتی ہو رہی تھی، بے حرمتی ہو رہی تھی، الزام لگ رہا تھا، تہمت لگ رہی تھی، تو اللہ اس کی مدد وہاں کرے گا جہاں وہ چاہتا تھا کہ میری مدد کی جائے. رب وہاں اس کا مددگار ہوگا، اللہ کریم اس کی مدد کرے گا. تو تہمت کے والے سے جو ایک مضمون چلا تھا وہ یہاں تک پہنچا کہ ایک عام مسلمان پر بھی تہمت اور الزام لگانا یہ کس قدر بڑا جرم ہے. تو جنہوں نے سیدہ عائشہ پاک پر تہمت لگائی، بالخصوص رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، جس نے وہ ساری کہانی گڑی تھی کہ وہ ہار والا جو معاملہ تھا جو گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، سیدہ عائشہ پاک کی پاک دامنی پر الزام لگا. تو اب وہ سوچنا چاہیے کہ ایک عام مسلمان پر بھی تہمت نہیں لگانی چاہیے، الزام نہیں لگانا چاہیے، چہ جائے کہ ام المومنین محبوبہ محبوب رب کائنات، حبیبہ حبیب رب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، جن کی پاک دامنی میں قرآن مجید کی کئی آیات کا نزول ہوا ہے. اور میں نے صحابہ کرام کی وہ گفتگو آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم عثمان غنی مولا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اس موقع پر نبی علیہ السلام سے کیا عرض کیا کہ سرکار رب تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے جسم پر مکھی بیٹھ جائے، تو ایسی عورت اللہ آپ کے نکاح میں کیوں دے گا؟ لہٰذا سیدہ عائشہ پاک بالکل پاک دامنہ ہے. تو پھر اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں کئی آیتیں اتار کر قیامت تک قرآن مجید کے اندر سیدہ عائشہ پاک کی عظمت کو بیان کر دیا. اس سے آگے سورہ نور میں جس مضمون کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ بھی بڑا اہم ہے، اور وہ بھی آج کرنٹ یہ جو موجودہ سچویشن ہے، موجودہ حالات ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس حوالے سے بڑے سمجھنے والی بات ہے. ان الذین یحبون، قرآن کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کو پھیلایا جائے، بے حیائی کی باتوں کو پھیلایا جائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی. اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اور اگر اللہ کا ان پر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. اس آیت کا تعلق بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہے کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی جو اس کا بنیادی کردار تھا، حد ان لوگوں پر نافذ ہوئی. لیکن ان میں جو صحابہ کرام تھے، جس طرح حضرت حسان بن ثابت تھے، حضرت مصطق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اس الزام کی موافقت کی تو اللہ کریم ان کے بارے میں فرما رہا ہے دنیا میں ان پر حد نافذ ہو گئی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. لہٰذا اب ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اصحاب جو بدری بھی ہیں اور صحابہ کرام میں شامل ہیں اور پکے مومن ہیں، رئیس المنافقین کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہ صحابہ جنہوں نے موافقت کی تھی ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو دنیا کے اندر حد نافذ کر کے اللہ نے پاک کر دیا ہے. لہذا اب ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس بات کو بنیاد بنا کر کسی صحابی پر طعن کیا جائے. اس میں حضرت حسان بن ثابت بھی ہیں
جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں، اور جنہوں نے الفاظ کے ذریعے اور نعت کے ذریعے اور اشعار کے ذریعے اسلام کا دفاع کیا، اور جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کفار کے خلاف اشعار کہا کریں، جب آپ اسلام کا دفاع کرتے ہیں تو روح القدس حضرت جبریل امین آپ کی پشت پر ہوتے ہیں، وہ آپ کی مدد کرتے ہیں جب آپ اسلام کے حق میں اشعار کہتے ہیں۔ اور حضرت مستق جن کا ذکر آگے پھر قرآن کی آیت میں آ رہا ہے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، دنیا کے اندر ان پر حد نافذ کر دی گئی، اور چونکہ یہ بدری بھی ہیں تو اللہ کریم نے ان کو معافی کا اعلان قرآن کے اندر کر دیا۔ لیکن جن لوگوں نے اس سازش کی بنیاد رکھی، سیدہ عائشہ پاک پر جو الزام لگایا گیا، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، جو منافقین تھے، دل کے کھوٹے تھے اور وہ فساد چاہتے تھے، ان کے بارے میں اللہ کریم